салом дӯстони азиз, инак боз як дастафки нави мо. Дӯстони азиз, шумо метавонед ҳамин гуна ба студияи мо фармоиш диҳед. 98 858 30 метавонед ба ҳамин рақамҳо ба мо ба тамос баромада дархости худро кунед. Санҷар медиа ҳамеша дар хизмати шумо аст. Хайр рафтем дӯстони азиз, видеоро то охир тамошо кунед ва бо мо буданро фаромӯш насозед. دختر زیبای من زینت دنیای من، دختر زیبای من زینت دنیای من، در قدمت جان دهم مای شبستان من، در قدمت جان دهم مای شبستان من. دختر زیبای من زینت دنیای من، دختر زیبای من زینت دنیای من، در قدمت جان دهم مای شبستان من، در قدمت جان دهم مای شبستان من.